साढ़े बिलरे की जाई काम प्रभु। अरे तमे को पसिगलो? अरे अरे हे मु जाननी भाई रोलिंग चलची की? अबे कैमरा में शूटिंग करछुआ। ओहो से पानी मोड़िया होतला ओहो हां पसंद तो कह दिछु। हेलो भाई नमस्कार मु आपनकर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर राजू आपन मन स्वागत करछि एक नया ब्लॉग रे। हे बावला हे गला ब्लॉग करी माइकने सर ओहो सर सॉरी स्वागत करछि हम न्यूज़ चैनल को जार ना होछि ढो टीवी। आज रो मुख्य समाचार स्क्रीन पर माने देखिबे वायरल होछि टेंगे टेंगे किए से टेंगे कोठु आसिला टेंगे टेंगे गली पड़ी एरोप्लेन से टेंगे को खोजी देले मिलिबो 1.5 लाख टंका जहा कहिसंदी हम ओडिशा सरकार। अरे भाई आज कामू जाइथिलु कि माडो कि रे? अरे भाई तू कामू जाइथिलु ना चोरी करे जाइथिलु? अरे चोरी करिया मो काम बा। आपण मान को अंचल रे आपण मान को गां गहली रे जोठी भी टेंगे देखा गला जदी आपण मान ताको धरि कि सरकार को दउछंती निश्चित भाव रे आपण को 1.5 लाख टंका मिल 1.5 लाख टंका। अरे तू को माउची एई सरकार मु 1.5 लाख टंका दबो? आमे मय मुंडिया लोक दिने खटले ओए खाउछु ओ हमकु 1.5 लाख टंका दबो ये टेंगे टेंगे केवल धरिया भाई तू चल आमे काम कामे जिया अबे 1.5 लाख टंका को बा हमरो। हां भाई चल चल आमे काम कामे जिया आमे आ तू काम कर जिवु? अरे सेपटे गोटे काम अछि मु जिबे हो हो जा तो काम मु जाउ काम हो 1.5 लाख टंका 1.5 लाख टंका कोन नै कोन कर देबी 1.5 लाख टंका भाई पुनी बाबा पो काम जिवो नाई 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 मो 1.5 लाख टंका मोर टेंगे टेंगे भी मोर मु जाउ छि टेंगे टेंगे खोजो सा बाबा पो पछोडी एक्सप्रेशन भाबुजी 1.5 लाख टंका सी नै जिवो तो सी जाननी मो ना राजा पानी देई पारे आ पानी मारी पारे कारण मो बड़ा दुकान अछि ओ देखिबा से 1.5 लाख टंका किए नबो तो बड़े टेंगे खोजले कोठी मिलुनी देखि दे काजू मने थिबो कोठी काले कोठी मिल जिवो। अरे एई तो टेंगे टेंगे नो कि रे? अरे देखि धरी पकेले टेंगे टेंगे देखि 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 चंद्रा मंदन टिके देखि। अरे राजा तू अरे तू एठी कोन करछु? अरे मुडी पत्ता बडी आस्तिली मो स्त्री जाओ नै त जाओ पे आस्तिली ये जाओ नै रोसई करियो बोली अरे तू को आसुती? अरे झाड़ा जाउथले एपटे माडी टोपर खाया को। अरे तू झाड़ा जाइथिलु एपटे माडी माडी आसिलु और मते माडी बसिलु ठीक भाबिलु यदि के भुलटे थांता तो के स्त्री लोग थांता और जदियो मो स्त्री जदि थांता तो माडी बसता तू और तू जानि परछु कथा केते खराब थांता मु भी खोली कहि परथांती खाली वीडियो से पड़ चली अड़ हो बोले किछ कहूनी नले मो ना राजा पानी मारी जानची पानी मरिया भी जानची। हां तम तो बरदा काना हां से बाला कथा छड़ा तमे एठी को बे आसला कहलो मु टेंके टेंके खोजा पे आस्तिली तू कबे आस्तु एठी? मु भी से टेंगे टेंगे खोज गईथिली तू तो खोज गईथि मु भी खोज गईथि चल मिसी खोजे चल आगा हाथटा दे न ए पानी छरा तो सेटा हां चल अरे आ भीतर टेंगे टेंगे ना गेंगे बा ये को गेंगे गेंगे खाय होची चल देखिया चल जी गेंगे के होजी से चल देखिया चल से कोन सं होजी दी अरे मोनी छुटा गईटा अरे अखी पुआ तू अरे तमे दिया तू इट कोन करछु? अरे मु टिके अर्जेंट नासा रु फेली तो देखो चषमा सब अछि कुकुर पटे गबरसा कर साउंड टाउन नतला कुकुर एई साउंड होतला जंगल भीतर गबरसा करछु आसी तार कुकुर ऊपर तो गबरसा करथले नै की ना मु कुकुर ऊपर गबरसा करथली कुकुर ऊपर गबरसा न कुकुर को नै की गबरसा मु करथली बुझी पार। अच्छा ठीक है भलो पिला तुम टैलेंटेड पिला मु जानि तुम बुझियो ना तमे दिन कोडा आइथला ता हमें आसु टेंगे टेंगे नवा भाई टेंगेडे जाना 1.5 लाख टका अछि मु बा आस्तले ताको खोजिया पई एठी खोजुथली तमे दिजो तो जाउछो आ चल साथी खोजी जा 1.5 लाख टका ले गला बांटी मुंडी नै जा लाख टका पड़ियोटी जनका ना कोन कहउछो सब 1.5 लाख पुनी लाख टका पड़ियो। अरे सरा हिसाबटा मोर टी जोर तो लाख 10 मोर माइंड जहा कहउची टेंगेडे एठी कोठी गली नथिबो एरोप्लेन जाउतला एरोप्लेन ब्रेक मार देला के ड्राइवर गली वाला टेंगे टेंगे से बाटर कोठी गलथो ना जंगल भीतर गलथो हां तल बाटे खोजिया आउ ता ठीक है चलो चल जा खोजिया चलो बाटे 6.5 hours later ओहो किसी बुढ़े बे सोन टिके रे हे प्रभु
କୋଉଠି ଟେଙ୍ଗେ ମିଳିବ? ଇଏ ହଳ ହେଉଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଟେଙ୍ଗେ ପାଇଁ। ସେ ସେତିକି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗି ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ସିନା ମିଳିଲେ ସିନା ତମେ ସରକାର ଦେବ ପଇସା ଆସିବ। ଆଉ ଟେଙ୍ଗେ କ'ଣ ଆକାଶରୁ ଗଳିବ ଯେ ତମେ ପଇସା ପାଇବ? ଟେଙ୍ଗେ ଆକାଶରୁ ଗଳିଲା ଏଇ ତମକୁ ଦେଇଦେଲି ପଇସା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କହିଲି ନା କୋଉ ଗଳୁଛି? ଗଳିଲା ଆରେ ଏଇଟା ମରିଯିବ। ପାଣ୍ଟୁ ପାଇଲୁ ଆରେ କ'ଣ ଗଛ ଗଛ ଲାଗିଛି? ଆରେ କ'ଣ ଏଇଟା? ଆରେ ଆରେ ପାଣି ହନା ପାଣି ବସିବ ରହିଯା ମୋ ଇଏ। ଆରେ ହଉ ଆରେ ତ କିଏ? ଆରେ କୋଉ କିଏ? टेंगे टेंगे ତୋର ପଇସା ପଇସା ଆରେ ପଇସା କ'ଣ ବଦଳ ସେ ଛୁଆଟା ମଲା ମୋ ବଲଛି ପଇସା ରହ ଟିକେ। ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବୁ? इंग्लिश कहते ଆରେ ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆଇଲୁ? मुझे उड़ाजाहाज बही मत झाड़ा माइला एटी मु हगिया उड़ेଥିଲି ତମେ ନା ଏଠି ଲାଟିନ ଏମିତି ବସିକି ହଗି ଦଉଛ ଯେ ଶୋଇକି ହଗନ୍ତି ଉଡ଼ାରେ? ହଁ ପ୍ରକୃତ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ରେ? ମୁଁ ବି ଯାଇନି। ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ। ଏଠି ମୁଁ ହଗୁଥିଲି ଯୋଉ ମୋଡନ୍ତିନି ହଁ ଟ୍ୟାପେ ସେଟା ମୋଡି ଦେଲେ ମୁଁ ସେଉଠୁ ତ ଓହ୍ଲେଇକି ପଡିଛି ଏ ଗାଡିଆରେ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଛଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଇଲେନି ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲି ତାପରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲି ତମେ ଏମିତି ଗେଁ ଗେଁ କହୁଛ ମୁଁ ଡେଇଁଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଇନା? ପଇସା ପଇସା ଆରେ ତୁ ସିନା ଆକୁ ପୁରେଇ ଦେଇ ନେଇଯିବୁ ସରକାର ଦେଇଦେବୁ ପଇସା ପାଇଯିବୁ ହେଲେ ଇଏ ସେଠି ଆକୁ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଇଏ ଅତିଥି ମାନେ ଅତିଥିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏଇଟା ବୁଝ। ତାକୁ ନେଇକି କେବେ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ପଇସା ପାଇଗଲେ ସେ ପଇସା ଗାଣ୍ଡିରେ ବସିବ। ଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମର କେତେ ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନାଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ତୁ ଆକୁ ନେଇକି ବିକିଦେବୁ କହୁଛୁ? ଏଇଟା ଠିକ୍ କହିଛ ମୁଁ ଆଖି ଆଇ ଫିଟେଇ ଦେଲ। ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଭଲସେ ରଖିବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେ ଦେଶରୁ ତା ଦେଶକୁ ଗଲେ ଆମ ବିଷୟରେ ଭଲ କହିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବା ତାକୁ ନେଇ ବିକିଦେବା ଟଙ୍କା ଆଣିବା ସିଏ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭଲ କହିବ ନା? ଆକୁ ଆ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା? ହଁ ଭାଇ ତମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆରେ ବା ତୁ ତୋ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବୁ? କୋଉଥିରେ ଯିବୁ? ଟଲିରେ ଯିବି ଟଲିରେ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ତୁ ଉଗାଣ୍ଡା ଫୁଗାଣ୍ଡା କ'ଣ ଯାଇପାରିବୁ ଟଲିରେ? ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଛୁ ତ ମୁଁ ଟଲିରେ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ କଥାଟା କେମିତି କରୁଛୁ ବା ଆରେ ଏମିତି କଥା ତ ଘରେ ଶିଖେଇଛି ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ। ଯଦି କହିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଇଏ ଅତିଥି ଆକୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏତେ ବଡ଼ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଆକୁ ତୁ ନେଇଯା ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। କିଏ ରଖିବ ତାହେଲେ? ଭାଇ ଆମେ ରଖିପାରିବୁନି ଭାଇ ତ ରଖିପାରିବୁନି ଆମେ ଭାଇ। ଆରେ ଏଇଠି ତୁ ବସିଛୁ ତତେ ମୁଁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଖୋଜିଲାଣି? ବାପା ଭାଇ ବାପା ଆଇଲେ ଭାଇ ବାପା ଛୁଆଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲା ରୁହ କ'ଣ ନେଇଯିବା କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ଆଲାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ତମେ ନେଇଯିବ ସରକାର ଦେଇଦେବ ତମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ? ହଁ ସେଇଆ ବୋଧେ। ତମେ ଆ ବାପା ବୋଲି କ'ଣ ଛାଞ୍ଚ ତ ମିଶୁନି? ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହଉଛି ଭାଇ ଏଠି ଛାଞ୍ଚ ମିଶିବନି। ତାକୁ ପଚାରିଲ ମୁଁ ତା ବାପା ନୁହଁ। ସିଏ ତ ବାପା ପାଗଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ? ପାଗଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ମୋ ଅବହେଳାରୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି କି ତମେ ବି ସେମିତି ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅବହେଳା କର। ମୋ ପୁଅ ବି ଦିନେ ଭଲ ହସୁଥିଲା ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ଭଲ ହଗୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ସବୁ ନିଦରେ ସବୁ ପବଜି ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା ନିଦ ବାଉଳା ହେଇକି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା। ଛୁଆଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଆଜି ଛୁଆ ପାଗେଳା ହେଇଗଲେଣି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଧରିକି। ତାହେଲେ ଏ ପାଗଳ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇ ପଳେଇଥିଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆରେ ସେ ଯଦି ନ ଖାଉଛି ତାକୁ 2 ଦିନ ଉପାସ ପକେଇ ଦିଅ ମୋବାଇଲ ଦିଅନି। ଠିକ୍ କଲ ଭାଇ ଆମ ଛୁଆକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେବାନି। ଯା ତମ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୋ ପୁଅ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ତମେ ମାନେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି? ଏ ଲୋକଟା କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି? ଆରେ ଦେଖିଛୁ ସମାଚାର ପଡୁଥିଲା ଭାଇ ଲୋକଟା। ବାପା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା